nakatuig ang kwan ko do kabudlay. Matamis May makadto ka sa muna. Jesus, Maria Joseph Santissima o sa 500. daw Ay kalitsi. inwantas. Ay nano ni. Ugay galala nga galala na imbes nga ipatinad. Wala Amo na bla. gana, gobyerno sa Bacolod gakurap na. Kaya ang iba naton nga mga utod ya dumanogin man naton kay kadako-dako pa man ay makadugang-dugang pa man ay support sila kinanglanon mo. Ang sa kilid di wala na tiniran Bisan sa bulong na kon gani pila lang to ka adlaw akon nga lingin-lingin. gamay mo nga pres Binaklan ko sang bata ko sang mga vitamins, mga bulong da. ha Makon mong isaya kalibo ay gani ay kadutay-dutay lang kayo. ang pagpadamo mo Taga sobra 40 ang bulong mo. pang imo nga tao Di kinanlan imintinar mo na dili. dalon sa Di lang kay isa, dua, tatlo. Bilog to akon nga kwanto bulong to. buong kadamo na gutom kadamo Upundabi ang vitamins B. na nga sakit di mabalaan ano rason kag Di ba? kung di mabalaan kung anong bulong di maintindihan ang pagpalakat sa gobyerno corona nga sakit daw ginhimo pa nga negosyo sa China naghalin Pero ginalaka-laka ko lang inom ba? baksin nga kun Daw ka mahal gid. Ay ginaunat-unat ko lang. Inom ta sa mo sining adlaw. Daso naman nga adlaw. na imbes nga la na sila Kay kun ni konon mo gid bala na. nagakurap ano sa Anon mo na iya, ibalita lang nagaling. batang nga nagadu Di ba? la nga galala Pero kadamo man sa nagapangamuyo ay makon mo may nagtawag si 396. kurap na Yung rigo mo, rigid ko bla si mo re. Sir ba, pakonsulta ka? Ano mo mga kinanglanom mo re, aw? Lingko-lingko, kilang mama. aya Sige lang kayo kung anong taka. Wala daw mo na bla. sa nagali ang mga Ginapasalamatan ko ginang ang mga aktuasyon. No? aya nga gapungkot Sa kay 396, ma'am, may nga ponsi mo. syudad niya kung Kag salamat gid sa pag-ulikid mo sa akon. Salamat gid sa mahal nga Diyos. natawag sa amon Nga pinaagi sa pagpamati mo lang sa akon nga programa kay kumo naluyagan mo paang ang akon presentation. sa pwesto do Nagawuri ka sang akon health. may nahimo ka Salamat gid ma'am, salamat gid. nga plataporma iya mismo Di bisan ng akon nga mga friend niyo. Ginampo ko man na Lord kay kinapagi mo ang grasya sa ila. damo nga kinahang Ubay sila kag palawiga pagid ang ilang nga kabuhi. matam Agud sa diin damo pagid sila sa mabuligan katulad sa akon. sa am Di ba? ano sa Bacolod Iway ko diha sweldo mo, black time program ne. ugay galala nga galala na imbes nga ipatin Ngita ka diha sponsor ya kung ano nga sistema hindi naman ta kalagaw-lagaw damo nga pigado ga Si tiray ng ganit yan, otro man to kay nagabantay man niya sang apo yate kundi may mga jutay nga pagpinitin siya. niran bisan Pero why man ta sinaiya nagakwan minggol manwa wala ka San uto, agaway kami sang bata ko sang ginamusok nami tabi sang ginamos mo. wala ka may makuha ara simong corona Utoy-utoy lang ko, citizen lang dayon parang ang allergy ko bla, hindi lang bla magatakar kay kinatol na dayon ng akon nga kwan mo tutunlan. dalon sa ospital Kinatol na yun. tawag lagid ka tama sang sitwasyon ka O sige lang anon mo na iya. kadam Makakaon kita na litson kung daw may lugar-lugar na. ano rason ka Lapit na lang oy, hindi may mo nga way sa maihaw litson o kung bakal litson na. pala Maka kwan gid mantikaan gid na nga aton nga sungad. sa China pang sila Di ba? anunsyo bakit pasampol sa Pilipino gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala nga galala Okay. imbes nga Ti although ang aton nga mga presentation mga kabyanan, ano sa kaga sa aton nga mga tagpalamati, no? Sorry lang gid sa inyo basahon taman karon bisan late nagawa kay man ang inyo nga concern sa pila ka mga gintakol naton, no? Pila gintakol naton nga kuanabi dali lang nga nag-on siya man. Parte na sa COVID, no. Ari na siya balita nasyonal niya liwaton tabi. Bi ma'am. Ano ni ma'am? Si Ber kuno ni. May isa di ka microphone. Okay ni sa Chep? Okay ne? Okay ne? Bebe. Kay ginapaipos ni siya, sige, yapon siya.
Oh, bebe mati, anta ni be? related, we Uh, acknowledge panic. Okay, bebe, ano explikasyon, ma'am? Okay, go ahead. Okay. No reason for panicking, as we yeah. don't see severely ill patients. I also checked with the hospitals, some of the hospitals in my area. And one of the biggest hospitals, they only have one patient currently that's COVID positive on a ventilator, and they don't even know whether it's COVID, it's Delta, or whether it is Omicron related. We acknowledge that it might change going forward. But the hype that's been created currently out there in the media and worldwide doesn't correlate with the clinical picture. And it doesn't warrant to just cut us off from any traveling and ban South Africa as if we are the villains in the whole process. It should not be like that. Okay, ha? Oh, tiyan mo tong doktora sang African ito. Sa Afrika to, sa Afrika. Kasubong, kadamo na gutom, kadamo pa masakiton. Lala na nga sakit, di mabalaan ano rason. Kagastaya subong, di mabalaan kung anong bulong. Ito nga ang aton nga kuhan, gobyerno, ga-encourage gyapon. Pabakaw na ka mo, no? Bisan gani ang Negros Press Club naton karon nagapatigayo na sang kuhan sang vaccination subong sa Negros Press Club. Patigayon na sila, no? Pinaagi sa kay Ives Montesilio ang aton NPC President karon nga tuig. Di na maagwanta, samtang Di nagatingwa man, lala na imbis nga mas maayo nga magpabaksin ka mo daw. gobyerno sa Bacolod yapo. Pabaksin ka mo, pabaksin. Sa akon daw, hindi pa ko kumbinsido, gid eh. No, hindi pa gid ko ya kumbinsido. Kamo lang una lang kamo da. Basi magabot mang pila kadlaw nga makumbinyo man ko bla. Nagali Makitaan ko na nga daw kung kinanglanon gid gali nga i-vaccine ikaw. No? di sa bangko sa Samtang ari pa ning emergency use, hindi lang kuan ay. iya. Shoot Okay, basi kung eksperimentuhan lawas ko do kabudlay. amo na tawag sa amon. Kay kung waay lang tani sa may nagkalamatay after sang baksin daw mapati ko. Halakwarta Ang kutob la sang nabaksin nga wala hindi mapatay. aligan. Daw makumbinyo ko guro. Wala gid Puti pabaksin ka, kuan ka pa, ang nagpadala. nag-booster ka pa, patay man. Amon kit Puti na ano naman. damo nga kinahanglan. Meaning, pagbuotan na sang mahal nga Diyos, kay ginbutangan ka na sang emergency use nga baksin, pili ka pa, damo kayo. Sa Bacolod daw Di ba? agwanta Hindi katapusan, patay ka manglig yapon. Galan. patinad. Ako hindi ko ya kay bala mo may ginabatsyag na ko. Gakurap nga gakurap. Hindi ko magkuhan kay manti ko magba-undergo kas general check-up mahal-mahal gawa. Ang pasalig Dason na may mga requirement pa mo, kuhan pa bla. ilang nga kama. Mapa-swab test ka pa, titag 2,000 nga daan 50. Abis ang No, do sa ano bala na. Why ka na income? gamubol sa Matungod kuro. o na bla. Kitungod ara ka Although nga ang baksin niya why isang problema kay kadamo sang preo may naginabot naman oh. tawag ka patay Isa kuan naman Tizer naman to naginabot to. na mahingagaw. Minilyon naman ang naginabot. Gutom ka Galing ginatanaw dang ringgilya bla. na nga sakit di Basi kung magkulang ko no pero ipapas naman kan kung ano No? di ma Mawari pa gid isa pala ka ko ma-confuse ka gid sa mga statement sa mga otoridad naton mo mga nag-aalambal ni bla sa gobyerno naton. pasampol sa Pilipino. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwan. Si acting speaker Velasco Galala na sang I think the Wibis nga adlaw bla. gakura Sa isa ka news item sa National News, kasamtangan nagadugay galala. labin pagid ang mga radio station dagko nga network ni bla. Bacolod gakurap nga gakurap. Nagpayag siya nga mayara sa mga nag-expire. Ang Pfizer pila to. Brigani sa Negros Occidental may nag-expire man di. Wah, No?
Siyudad sa Bacolod may nag-expire man. Di sa banwa nga kung di indo gadamo na ang buaya nga gapungko di sa bang. So no, sa nagahalambal sa national government, Sila gapan ambot na nga sistema ni tani doktor ining pambalon bala. nataw No, Doktor Blau. gatingo ha Amakon mo may mga statement sila ya. di sa banwa kwarta. Nga ang expire ko no nga vaccine, pwede pa mausar. Oh my God! Ay, Maria Josep. Iya nga plata po Daw noodles ba? Sang Bacolod ba? siya pa ang napili sa Pakaon sa amon din ni Mayor Evelio Leonardia. kung Panos kag dunot nga klase bugas. kinasubong nga tig Po grabe no, nano na yaman. matamis nga yuhom samtang gapang Yan iba niya nadlok kaya kwan kaya ba si mga complicated bla sila ginabatsyag? Di subong ara naman ang ilang ano ni man? Pwede ko na ma-inject yapon ng vaccine bisan expire na. Hindi lang tama kalawig. nga pigado ga asa sang May period to sila mga 1 month, 2 months daw something amo na. iban hasta sub I-research nyo bla. na tiniran bisan gamay lang nga kamalig daw nagapanago sa sulod Tiko mo kay well equipped ni ang kwan, ang national kwan station, simo bulsa mga dalagko nga mga radio station. wala ka na Insigida nagpangita sa pila ka mga resource speaker ginahinga nga mga doktor kang nagambal hindi gid pwede. May nagprotest gid to nga hindi pwede. Kiti expire na. dahil ka tam Kung ara sa gobyerno gambal pwede pa mosar tinano ni man. lala nang Ano ni man? ano rason kag astaya sub Ay, kung ano masulod sa ulo nila, sige na lang. palakat sang gobyerno Ay, Maria Josep Santissima, no? nimo pang Maugtas ka mo. sa China nag Kung mamati ka lang, baksin nga kuno bulong kag Mayroong gani ka hindi kristal. Kung mga kristal gulo ang akong dingding, wasak permi mo. ugay gala bis nga ipatinad Ang hindi mga doktor, among galambal, mga politiko yung galambal, tiabe. samtang nga Ano na yaman? galala na imbis nga ipatinad wala na sila gana Punta ni ang mga doktor de pros kay Dokida, sino nang spokesperson sang DOH, si Bayna, si Berhere. Tamo na kay mga doktor na sila pambala. banwa nga kundi Kay bison ako nano na daya, kundi wise ang basulon. bangko samtang nag Hindi ka politiko dahil pambalon mo nga pwede mausar ang vaccine bisan na-expire na tiabe. Tiabe, ano naman? Kag-amo. Do si Imang man ba? halos Sag si Kwan, Cindy Ruas. ihapon kay may buaya Pinataka na sila kawakalya. Way gani gambal si Ilsid Pamilyara nga na kung sabagay siyang IATF chairman di Sudad sa Bacolod. maiya mismo na Pati ang posisyon niya ni Kwan, ni Ilsid Pamilyaran, daw ginabakaan pa sang duwa niyo, gasyuwing. hanglan sa subong nga tigulutom gusto gid namon makita matamis nga Si Imang niya nga volunteer nila yung pagtanaw gani, yan ni Atty. Liprando Diaz, volunteer nila siya, hindi ni siya Kwan, ng emergency officer, hindi. na sila gana Nag-file ka na sa imo kandidatura, dapat nga resign ka na automatic, di ba? nga tawo ang imo nga Nagapilit ka na. ban hasta subong nagatulog na lang sa Para may hold kag Japan, may sika. O nano? Ay Mario, siya pa mo nang way tingog-tingog ang sitel kay ara ka guro. Gabaka ka da. nagapungko ang kwarta ara simo bulsa wala ka may makuha ara simo Kapamasyar ka na sa kwan, All of Justice? Imang? pagpadamo mo Abi, sa no schedule mo? imo nga tawo gakapatay na lang sa kagaw Pinataka ka sa kwan mo, no? Pati upod mo da, gina-insulto mo. pasyon ka subo Okay, pus lang niya si Ilsid Pamilyaran po, sakit na siya, winakal ka mo da, kung ano mga reperkasyon da karon. hindi mabalaan Tanawa na, kung di nagbalintong ka mo, kay ang radyo na DILG ang nagsaway sa inyo da, dapat nga may espas. Hindi pwede nga wala, hindi pag implementar ang espas. De ano ka, Imang? Cindy Ruas, ano ka? kwanta samtangan Nagano ka mo? lala na imbis Nagano ka mo? wala na sila gana gobyerno sa bak Ginagaw nyo lang to ganing ideya ang isina to eh. hindi na ma
agaw nyo lang isinas ang DILG sa pag-correct sa inyo. Wala na sila gana Kaya nagpa-preskon ka mo party kay Greg. na. Ay, gabalugid ka mo mangita, lusot nyo. Oh yeah. Ha ha ha. Ako bisan parente ko ni Guro si Mang, di ko ni magbuto si Sus Maria Josep, hindi ko ni magkuan siya, way gida. Mga kundi Way gida. damo na ang buaya nga Ngay sinaya, assign to siya dito sa may kuano, all of justice. syudad. Sila Tapos na ta. nga kundi Sige panagyapan. lipayon, proud nga bakulod nun kag amo na tawag sa amon. Halos tanan gatingo hapigado man O kita mo, ginatandong na pati bana mo. ginakaon. Inbulos Ang bana mo gali, sunod sa isa ka announcer sa aga. nahimo kag wala Gin-red na ang bana mo sa Shabu. O, ba pamilya sa bugid ka mo? sang siya ang nagpadala. O, may tama, gid. May tama, gid. Ton damo nga May tama, gid si Espinido. tum gusto gid namon makita matamis nga yuhom sam tanggap ang Galing si Espinido, lihi ka lang niya, sir. gobyerno sa May Espinido na diya. Why ka pag-abot, may Espinido na di. lala nga galala na imbes nga ipatinad Dugay na Galing kayo. ulod ya po na Kaya mga ripis ka, sa puwan ka gidya. yun May Espinido na diya, dugay na. pasalig iban hasta subong nagatulog na lang sa kilid di wala na tiniran bisan gamay lang Di may tama tong ambal ni Espinido. May ara nga mga politiko nagainggit sa droga. kapung ko ang Diba? asimo bulsa wala Oh, may tama ko, Beng. kung korona Ang kutabi ang apo mo, be. ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwarta imo Oh, diba? pang imo nga tawag ka bisan dalon sa ospital Ala, sige. May koler. kadamo na gutom kadamo pa masakiton lala na nga sakit Daw nagringa nga ton nga telepono basi ko na makuha ni siya, basi ko na sino ini nga mga public official ni nga ton eh. akat sang gobyerno By the way, before kita magkuha sang kuan ko na ano ning tawag ni. pag-ano Ang nagreklamo lang nga senior citizen. Pilipino gobyerno sa bakulod Gasamo lang nga ton nga topiko no. tangan nagadugay Kay may mga interruption eh. na May mga interruption daw. wala na sila gana gobyerno sa bakulod ga kurap nga Sa senior citizen nga nagreklamo sa aton, luyag mo ipabot kag interview naton ang aton nga provincial government. wala na sila gana Nahakos ko gid gina no na nakatawganay kami ni Vice Governor de Preparer. Regarding sa imo reklamo kay manti nagatsinilas ka lang, hindi ka pagpasudlon da sang gwardiya sa kwan sa Lagon. kamusta nagal Ti ang although nga suno sa kay Vice Governor de Preparer, why siya kabalo kung ano may mga kwan na dada, may mga ordinansa dada sa Lagon. sila ga pa nag-iya syudad niya kung diin na Mamangkot pa siya kuno kung anong mga guidelines na da sa Lagon kung mamasyar ka. masyado man dihap Pero ang ginatanaw ya da kay kumo senior citizens ka na. inbulos sa pwis Ginaprohibit gin man na magsagad kita kalagaw nga mga tigulang kita mo balay ubra na lang gani ko. mo natata Although nga gulang-gulang ka sang sakon, ti much better pagid nga hindi ka sagad kalagaw. amon damo nga subong nga tiguluto kita Amo na bla. hum sam tanggap ang hatag buga Di ka ba'y pa maintindihan mo Pero siling niya tingwaw niya kuno nga may balaan kung anong kanda. nagad Pag mas manami gid man ti balaan mo katahom sa aton Lagon. wala na sila gana Kalayo kayo ikumparan mo iya sa public plaza deong gingastuhan ba 33 milyones. nga tawo ang Hasta subong daw ay kahumban na no. hasta subong Sobra na isa ka tuigo. gilid di wala na tin Gabi nangal mangyapon dang ila sampaw na kuan na daw tisa na. wala ka Ay masandad ka mayor talo pang dam na sino ang kontraktor na daman. taara si mo bulsa wala ka may makuha Ipahipid mo na biga kinodol-kodol mo naman. taara Ginpasiminto. Tanaw masyar bla ka mo sa kadis bala por Diyos por santo. Parehas mo lang budget nyo. daw bisan dalon sa os Nagdako na gidagani sa sudad sa Bacolod ya kay 33 mo iya sang kadis 23 milyones mo lang to. sakit Pero pamasyar ka mo bala ginpa-elevate ni Mayor Bading Escalante. Mataas ang iya plaza kumpara mo sa kwan
sa dalan. Corona nga sakit daw ginhimo pa nga Kaya hindi sa gusto magbaha, da. alin apang Siya nga ato niya jutay lang kwantanan nga tubi iyari sa dalan kadto sa plaza. gobyerno sa Bacolod daw Masyar bala mayor kadto man bala sa Cadiz kag tanawa to lang pangubra nila kag ambal mo na sa imo nga kontraktor ara sundan yung Cadiz oh. gakurap na gobyerno sa Bacolod Sundan yung Cadiz agwanta kahipid nga klase pangubra. kalala na imbita Gin-beautify gid ya as in mo. na gobyerno May mga garden na, may mga plantation na sa mga bulak, may mga misitas. Kanami pa sang design balaw. oh yeah Nga to niya tanawada blada kabla sa may 911 ay Maria Josep daw kaging nga klase sang kwan. Na ano naman, sobra naman. damo na Kadagko sa mga panding din ka kalabtong kwarta naman. sinadya pinalang No, abi kay biya, mga kontraktor mo ay mo ginapamayran. mga tawo man Ano pa ang mga obra porti kadugay? natawag sa amon halos tanan gatingo hapigado man di hapon O kadugay na sang Rizal Elementary School da. o ang Ang Rizal Park daw ay mangyapon turnover na. Way paginamahuman na. iyang Ay na ano naman. iya mismo natapakan kag siya pa ang napili sang siya ang Ay por Diyos. agan apang Kakapoy man sagad kaugtas di ay. planon damo nga kinahanglan sa subong nga tigulutom gusto gid namon makita matamis nga yuhom samtang gapang hatag bugas nga ipakaon mo sa amon gobyerno sa Bacolod daw in Tanawon ta ni anay oras naton subong alas 5:08. Oh, alas 5:08 na mga kabiyanan. Balik doon ta ni anay ang mga text bla sa ato no. Kay nagligad pa nimo. Mga yugid ko sorry sa akon nga mga tagpalamati 479 bi tanawon tabi mayong hapon Ray teksto kag ay kami diya hindi gid kami mayo man lang ya lawas ta nga magpabaksin piliton ka kag matigok ka tiway lang bakod ba expire na tusukon pagid sa imo patyon ka na lang nila kag kwarta lang na nila mayo na lang dito na lang ta ma-intra sa bukid tagua lang ang akon ngalan. Oh, si Clinton hindi ko ni matutuod nga ngalan ha. Oh, ay okay. Oh sige hindi hindi migo ako magsilingkam pabukid daw hindi man ko gani kompormis na mo kay basi magsaylo ka to may mga problema man ang taga-bukid mo may internal problem man sila hindi solusyon nga magsaka ka sa bukid mayo nga po nung rea monitor lang ko diya solid re alian rino kami di ay ay sige solid re alian rino okay may nga pon Ray okay lang ginamos ano kay pigado ta importante albi kag Rico Villapertita sa Mayo 9 abkasa ni tamya ko dayon sa taga si Balong Mantiki nga nagamonitor man kada hapon baw tiway mo di ginabutang taga si Balong Mantiki imo lang yung ngalan mo si Kwana Julib di na to ang 300 milyon nga pundo sang Bacolod para sa baksin kang nagsiling ang presidente nga hindi na magbakal sang damo nga donasyon magbakal kay damo ang donasyon maabot sa Pilipinas bing di ina ang 300 milyon sige hindi lang kagani ni Sergio ang nagapamangkot sini kadamo sang nagapamangkot sini aton banwa wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya samtang nagapungko ang di ka pa abi ko na manugtapos naman ko na makita na siya ang tanawon di sang tao daw pila lang ka bayals ni ang ginbakal naton sa kadaw daw sobra lang bla
daw katunga sang 300 mga 150 million lang ginbakal na ton Di mabalaan para sa baksin eh. Taya subong di mabalaan kung anong bulong. Di ma-inch Kaya mo nang gin-required sa requirement sa first payment mo pa nga negosyo. kag ang pagbayad sang syudad sa Bacolod do percentage to pila lang to do something amo na. Sampol sa Pilipinas. So therefore gina-presume naton nga katunga lang ang hatag sang syudad. Da nga galala na Di ang pamangkot kay ginpabugal ya to mo. sila gana gobyerno sa Urot kun urot ah. kurap na 300 million urot kun urot ah. maagwanta samtang Di gali kay tunga lang sa 300 million kurap nga gapot ang ginbayra naton. Ina suno sa impormasyon naton. Tigabay pa nga ilidaw ni Mayor Villalio na riya, Mayor. Abi mo bisan ako bla Mayor, ginatak-an na sagad katakol sang kwan mo. Hindi, sus Maria. Sa isa lang ka items, maubos ang isa kadlaw mo. nga gapungko di sa bang Isa lang ka items ha. Nadya pinalangga nga syudad sila gapa nag-iya syudad Tidugangan pag inigarong nga karmudamo kayo sa gasinulo di nga mga skandalo sa imo. Ay sus. halos tanan gati Ay Maria Josep salamat gid sa maayo mo nga ginahimo nga kaayuhan sa amon tanan nga idolo sa imo gabay pa nga mahal nga Dios yara gid sa imo pag-ubay permi to re thanks gid Ido bo si Ido Mansano ni bo sikat-sikat ko ba kita matamis nga yuhom samtang gapang hatag bugas nga ipakaon mo sa amon gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala na si Rapitoy na upod na sang loko-loko nga pastor nga impostor eh. Oh. Si Simon Tano na siya si Rapitoy palagpat. Grabe man kamunyo. Wala pulos ang ginawakal nila, wala sang may gapamati. Hindi man, may nagapamati eh. ara si mo Sala kadaguro migwa. puha at 313 sila. Wala. Ang isa ka angkor bisan wala pa na data may nagapamati gina. kwarta imo ginahingagaw Ang pamilya ya mati gid na siya. agaw bisan dalo Hindi na pwede bay lang daw. Kaugtas gid ka mubla. buong kadamo na gutom kadamo ka masakiton lala na nga sakit Sana siling naton gani kay kumudra sila nagakwa sang ila pangabuyan kundra sila mangin mauswagon. no corona Okay na lang ya kuya ti naintindihan ko na mo kay manti black time sila black time man ko. bulong kag ipasampol Ti kung naintindihan nyo ko gapangabay ko sa inyo intindihan nyo man sila. samtang nga nagadug Kung binutig ang ambal nila wala hindi nyo makompormihan hindi patya na lang radyo. kurap na Kay gaugtas kada ma-high blood ka pa. tasam nga galat nga ipati Hindi ba? wala na sila sa Bacolod kurap na Pero pun ka bala sa akon kadlaw. Tamo ginayubit gani ko diya. Way ko gaminggol ya hindi ko na affected kay man nga. Na-prove ko na ya sa akon kaugalingon. kamusta na gali ang mga tao di sa Nga duro yan nag-idolay sa akon niya. ya pinalangga nga syud laga pa nag-iya Ay, totoo na yan. Suwaw no witness na. nga Bacolod nun kag Gambal niya, Ray, ari ko di sa Gonzaga, bala, kadto di bala, mamita bala nga duwa. ang ginbulo Uy, kaso may edad ka na yan, Ria. wala Ako lang bahala. nga plat tapakan pili O, tiyabi. dala subong diin Hindi sa magpating 68 na ko. nahanglan sa Yung itsura mo, 50 tahon pa lang naon. O, gaya ng bala. nga yuhom sa Ako bahala. amon gobyerno hindi na Ay, Maria Josep. samtang nga nagadugay galala nga Ang isa pagid, hindi para naman ni Mrs. Ford. kana Yabaw, mamit ka mo sa kwan? Selfie, sir. Porte na gid ka katula. iban hasta subong Pero kitan man na ni Mrs. Ford tiksan ko sa hindi pangita ka sang iban. nagapan na Kay makaguba na sa aton nga pangabuhi. kita Lagko ng kabataan ko. sensya Nakasala na ko. ang kwarta aras Tidugangan pagid sa lako.
Kuha. Corona. Wala Lain si racing sa una. sabab. Sang sa karon. Musang Halos pa lang mamati ko sa mga kuan mo mensahe parte sa Diyos. lagi Doa mo na. pasubong. Kadam. Kapati ko mo. Ton. Lala. Sa akon lang na ya. Kabalaan ang Kaya way ko na makitaan sa aton nga mga politiko, nga mga tigulang na oh. Di main. Ang pagkamol sa kuano kita mo anong ambal ni si Manny Pacquiao kag si Isko Moreno, tanawan nyo ba lang ilab lang mga tinaga? Ipasampol sa Pilipino. Lain ang mga tinaga nila ya, init gid sila sa korupsyon. Gadugay galala nga galala na imbis nga ipatinad wala na sila gana. Kita mo ang pagmubo niya sa gasolina ya sa NCR sa Metro Manila, isubsidize siya sa kuano. Kasam Reducean nila ya ang tax nila galala na imbis nga para nga masustain. na sila Ibalik sa mga negosyante kisiling niya nga aman. Nga ibalik ko na, hindi na gani konforme ang nasyonal mo. Nga ibalik ko na iya. Kay man nga ha? yeah. Ay sus, kawaton mo lang na da. Ayas ang Tuduan ta kolekta sa mga negosyante. Ang mga- Gagkuunta ang kakas ang mga tax katapusan tokloon man lang. samtang Amo-amo na sila ni Kwan, Manny Pacquiao. sila pa nag-iya. Kita mo sa Sargao to, Tawo malip ginamabawaay na social distancing. sa amon. Grabe ang mga tao kay Manny Pacquiao. Ihapon kay may buay. Tigabay pa nga magpakamaayo ang Diyos sa duwa ni noon. Duwa lang ginatanaw ko ni. Id may nahimo kag wala Kay man tinaagyan nila ang katumban kapigado nga sitwasyon. kag siya pa Alin sa basurahan si Isko. agan apang subong di Si Manny Pacquiao ya, halin naman sa paglibod sang kwan makumutubi lang mo gatulo luwa ni Manny Pacquiao ba madumduman niya. pakaon mo sa amon. Why sila pagkaon mo, bala na sila ni Mami D, inom na nga na kamutubi. Galala na Buwas ningwa ta ako nano, daw mo na blaw. pulod Tululog sila, way pagkaon mo. yaduga asa sang imo Ti bisan ng pagpag na bla ng mga salin-salin bla sa restaurant, ginakwa na ni Manny Pacquiao. kan bisan gamay Kagamo ng pilian niya para makakaon sila nga magulutod. tun banwa Imagine na, bla sina. sang gamay mo nga Tamo init sila sang mga kurap nga mga politiko. pulsa wala ka Dito man, para simong corona. di subong niya kadamo pa sa nagapapili nga mga tokling. Padamo mo sang No, mga tokling, mga kabalan gidya. imo nga tawag kapatay na lang sa Di galing kay kadamo man sa mga fans nila. hingagaw. Galibog ang ulo ko bala. No. Bong kadamo nagut Sa aton panimalay may makwan kita ido, kay basi sudlan kita kawatan, mabakal kita CCTV, may imutas ang alarm, may mga electric wiring kita, mga open na wire na, ibutang mo CCTV kamera pagid. Baksit Alos tanan nga kwan butangan mo gadget ang imo panimalay. Agun nga hindi ka pagsuklon sang kawatan. Katapusan ang pilion mo nga politiko numero 1 kakawatan. pulod ga Kundi lagtek. Hindi lagtek. hindi na Oh, di ba? kasamtangan na Ibutang mo lang sa kwan eh. nga galala na imbis nga Huwag pa na naton mapang-recover ang kabilugan nga tinukling na oh. Ay, ambot. Hindi man pwede nga binutig na kay may napang-recover eh. Binutig bla na. oh yeah Oh, di ba? ayas ang banwa. Ay, mga langit oh. Musta nagali ang mga tao di sa banwa. Magluwasabi, presna, presna, ang boss ko may kabalaslan ko siya. Oh, di ba? Ti kung purti siya gali kawatan. Oh, purti gali siya kawatan. Amon Sampo lang na ha. nguha pigado man gihapon kay may buaya di sa banwa kwarta ang Di kung para sa akon, hindi, may post na lang ko kang pangamuyo, guide ako, Lord. maiya mismo natatakan kag siya Mahalin ko di bla siya para hindi ko malatnan o kunano nga sistema. Dom na bla. kinahanglanon damo nga Ngita ka means nga gun makwan ka da, kay man ti makalaton mo. matamis nga yuhom samtanggap ang hatag bugas nga ipakaon mo. Grabe mo ang mga kawatan niyo, suno sa mga sindikato, istorya man ta, mga
close encounter interview man kita sa mga sindikato mo. Gana, gobyerno sa Bacolod, yakurap, nagakurap na. Abi nila, ano nga ba nila sa akon, Ray? Nangatawo ang imo Siling niya kung wala, Ray, sang kurap nga mga politiko, sa kilid kay wala sang kawatan, wala sang sindikato, patay ang ekonomiya. sulod sang aton Oh, siling ko nga man. aabis ang gamay mo nga presensya. Siling niya, Ray, Aryo. Kwarta at Di pero sinasubong, ikaw, announcer, pila sweldo mo. simong kurot. Butang tapatin, 10,000, 12,000, 15,000, di more, o kung 20,000, pila kabataan mo. Agaw apang imong Ti lingko, Tracy, kaigo na ang 20,000 sa isa ka bulan. hingagaw. Abi pa mangkot ko si mo. Sitwasyon ka subo. Di makasulod ka. O paano ka makasiling nga mayong maka-generate ang mga beer house mo? Di mainching Dahil niya, sa balay ka na lang, kulang na income mo eh. sakit daw binhimo pa. Hindi ka naka-explore, hindi ka nakagasto. Sobra sa imo kinitaan. Pero siling niya mga kawatan, ratsada na iya. Ulo daw in Waay na iya lingkang iya. tangan nagadugay gal Hulas sa ilaya mo mga kawatan mo. na sila gana. Makauna sila sa mga big time nga restaurant, mahatag tip, tiga-revolve ang kwarta re. Nagadugay gal Ang magabuhi sang ekonomiya, mga sindikato kag mga kawatan. gana. Kaling niya, bros na, gobernador ko, pamilya ko amo ni, ang akong lifestyle amo ni, sweldo ko amo lang na. Oh, di think ka masulod pa ko sa bargi, kung ano na da. Oh, ma-recreation pa ko, magadto pa ko sa Boracay, agud nga mag-socializing, o kung ano, hindi na eh. Ko di sa bangko samtang nagasinadya pin Di ba? syudad sila Pero lain niya siling niya mga sindikato, mga kawatan. umalipat Waay niya sila ya, kaya pos niya sila ya. sa amon Ang kwarta ga, isa lang na yung kapirmaya, minilyon na yari. sa banwa kwarta ang ginakao. Usara lang kung may posisyon ka, usara lang ngalan mo. Dagid may nahimo kag wala Kay ga tinupa lang na ya. nga plataporma iya mismo natapakan. Dito na walang bla mga examiner blas ang biyayar. Agan apang subok Oh, di bla? amon kinahanglan. Mapamasyari lang, isa ka check na negosyante. Tum gusto Oh, pila balairan mo da? Oh, computan ka da? 50 milyones. Oh, 50. Oh, ali 10 milyones oh. Oh, imo lang da 30. na imbes nga ipatin You say? Oh, di ba? sa Bacolod yakurap nagakurap na. Kadamo nga Amo nang tudaan, pero siling niya amo ni silang gatas sang ekonomiya. pasalig iban hasta Oh, ikaw makabuhi ka sa mga dancer sa nightclub, mga waiter, nakashare ka. sa sulod sang Oh, pero siling niya kung sudlan na iya sang sindikato, mabuhi na sila ri. kapungko ang kwarta Ang mga sindikato, lagko na iya magtip. makuha Imo yung makasulod ka na iya, ginawa mo na. 2 ka botilya, gwa ka na. sa babaw ang For recreation lang abi. patagaw apang Oh, amo lang na iya. ay nalang Ilay kaagahan na iya. sa ospital Gakwa pa na iya sa mga kwarto daw kung guest room da. gutom kadamo pa masak Oh, sa isa ka kon makwa na iya tag 4 ka babae. Oh, te. Tag 1,000 lang ang tip mo da. Imaginabla. Tinya kadamo sang ginsira nila. Ginbuhi nila ang nightclub. siya na nag Ginbuhi nila ang waitress. Ginbuhi nila ang GRO. Ginbuhi nila ang waiter. agwanta samtang nga nagadugay Oh, di ba? na imbes nga ipatinad Nya may contribution na. gobyerno sa Bacolod yakurap nga Ya pero kung dulaon gina mga sindikato, lain. agwanta samtang nga nagadugay lala nga gala Bisan mga milyonaryo hindi way lain sang sa sindikato magiliw. Bacolod yakurap Ang sindikato ya kuno ya dili yang ila night clubbing ya mo way kanya. oh yeah Pero ang mga milyonaryo, tipid na ya kayo. kaya sang banwa Way na yaga patuyang ya. Ang man- Sulo siguro na na maka-socializing na sila, agi-agi lang. samtang nagasinad Ya perdiyo na sila sang sindikato ri. daga pa nag-iya syudad niya kung di Oh, sudlan kada karon niya isa ka magnetic lifter.
isa ka tonelada nga shabu. Baw! Baw! Kay may buaya di sa banwa kwarta ang ginakaon. Ginaordinaryo lo na yung mga Mercedes, Benz o kunano, nga mga bag-o nga mga salakyan guro subong. Iya nga plataporma iya O, di ba? akan kag siya pa ang napili sang siya Siling mo gabilib ka mo, grabe nga salakyan, no? amon kina Pero si Saa, basi kinawatan na. subong nga tigulot Basi tinukluan na. sa matamis nga Bisa, basi kunagi na sa korupsyon. mo sa Di ba? gobyerno sa bakul Iban gani nga mga kontraktor ganiya, garigalo ya sa mga congressman ya nga bag-o ya nga mga Ford, gobyerno sa bakul mga sakyan, mga pick-up. na kadamo nga pigado ga asa Di ba? kulig Mangkutan nyo bla si Greg sa taya kay kabalo na siya. iban hasta subong nagatulog Dira, Greg! kiwa may lang panago sa Ginsulusumpa ka na ni Kwan. Ginsulusumpa ka ni friend mo Bing, ha? makuha ara si mong koron Pero bisan ako, hindi ko kumpormi nga ginsulusumpa nila si Kwan. Hindi man ko kumpormi kay Greg, ha? ang imo nga tawag ga kapatay na lang sa kagaw bisan Hindi ko ya kumpormi kay Greg. hindi na mahingagaw lagid ka tama sa Bro, kay kung mo ginsulusumpa nyo, may Kwan eh. Tanawan nyo bladason, oh. Kita mo, in istorya lang kami sa kaina, gin-open up ko lang na sa pila ka mga media. palakat sang gobyerno korona nga sa Di kita mo, mayara na gani nga mga kapitan. kay na naghalin up Mayara na mga kapitan. baksin nga kuno bulong kag Nga hindi nila ya kuno pagpabayaan si Greg. daw hindi na maagwan Tungod ako ang ila kablaslan. galala nga galala Singganan gid Bing eh. Ambalan ka na gid eh. lagana Rung move ning ginimo mong sulusumpa mo si Greg. na gobyerno sa bakulo daw hindi na Hindi bagay nga magambal ka nga nagtraidor siya. Ano blang ginimo mo sa duwa mo ka manino yaw? na sila gana Oh, gulod ya kurap ginpabalo ka lang ni Greg sa taya nga amo na ang imo karakter. oh yeah Ginsapupo ka man gani ni Monico. ayas Di ba? Kung wala si Monico, perdi ka na kay Joy Valdez eh. mga tawo dis Di ba? banwa nga kundi indo gadamo na ang Galing kay Ara si Monico. sa bangko samtang nagasinadya Hindi, sa nguli, hindi lang nga kinontra mo si Monico. Nagtraidor ka man? Politika niya. prod nga bakulod nun kag Hindi ka kambal. Kung mati ang best friend mo ngayon, ado man gihapon kay may buaya di sa banwa kwarta ang ginakaon ginbulos sa pwesto daw hindi ang kaway mo noon, best friend mo ngayon. man Di iya ba? nga plat iya Amo na yung politika. kag siya pa Why di isang permanente? nagpadala Pero ni mo nga sumpa-sumpa kay Greg. hanglanon Kita mo nagkuha na ano ang hambal ko? Nagsigunda na. bugas nga ipakaon mo sa Pila na ka media ni istoryana na mong gina sa press club. samtang nga nagadugay galala nga Mayara na nga hambal yan din nila pagpabayaan si Greg. Di ko mo kay may mga kabalaslan man sila mo. na Hindi na yan madula sa aton. sasang imo bulig Kunperte ang titi mo ya sa isa katawo, kabudlay niya. hasta subong nagatu Hindi na siya magayag sa imo, pero secretly, isang gamay lang nga magiyog na siya. ikaw nagapanago sa sulod sang aton Diba? wala ka nakita abis Paultik na yung plano-plano mo, hindi ni Mayo. ang kwarta ara si mo bul Guro ko na niya, tagna na ni Guro sang mahal nga Diyos sa imo, Bing. wala ka napakito Kita mo ang mga move mo, tama na kalayo. ngagaw Pero hindi na siya guided sang kwanbla, hindi na siya spiritual guided. katama sang sitwasyon kasubong kadamo nagutom Ang nagaubay na sa inyo, lain nga espiritu, subong. di mabalaan ano rason kag astayas Bisan sa mga kolor nyo, ang project mo, Hillmark, palakat sang gobyerno kuro ang imo nga mga kwan ang imo Towering Imperno. pang sila paga Mga project mo mga Towering Imperno, Evil Bridge. sino gobyerno O tanan. agwanta kadugay Bayo pa nimo simbolo sang kalayo. tinad Dumot, sila gana gobyerno sa bakulod gakurap na gobyerno sa bak gapinula kamo. agwanta samtang nga nagadugay galala nga galala na imbis nga ipatinad Kaya mo na bala. sila gana gobyerno Okay, okay. kulod gakurap na gakurap Bapadayon ta nagauntat-untat ko basa kay sulit-sulit. Okay. Oo. Ginapatay ko ginman ng radyo ko re. Kay daw mga uli anon sulit-sulit.
055 God PM ron dari nga monitor lang ko diya sa Amon. Sa Amon how. Si Julian ni. Sige. Mati lang kami diya. Talisay ni. Wow, taga Talisay, thank you. Si kumpari ko nga hilaw. Si Gabriel Hipilga. Migore pareho ta edad. Ma 69 naman ko sa Marso. Bao? Binula lang li. Sa May 15 May 15 next year, 69 naman ko. Amo kita kali. March 24 ka. Ako yung May 15. Okay. Ipatinad, wala na sila gana. Gobyerno 881. Sige. Pamati kami dire sa Barangay 27 sa grupo ni Iko Solid Albi Benitez for Mayor. Kami di. Hindi kami sa grupo Pulahan. Asinso kami. Sige. Ay kanami blas ang iniyang kwan ang karon lang kay kwan ko ni karon plaster ko ni. Good PM Ray kon barangay tanod ka gali nga tikalon kag maisog pwede ka lang gali kapanghangkat kung sino maisog kag magpalupok pusel pagkaga dinay kag didma lang gali sang natabo kay hubog siya nga damo kabate nakabate ano pwede himuon ni sa iya kay malakas siya sa barangay kapitan. Hindi kung nagpalupok siya, public scandal na, nagkuhan siya. Pablatter nyo kayo tuwag ka mo pulis. Galing kung iban, no? Kung may mga koneksyon blam, pulis, balibaran ka. Pero pirsahon mo ginang pulis. Ang imuon nyo, kibala mo may natabo na sakon mo, hindi sila kung magkuha sa mo na. Tesling ko, i-record ko lang sir ang imo hambal i-record ko lang imo hambal lawagon ko di ang imong ngalan nga muna nga pamalibad ka mo kay waay pa di sang desk officer waay pa sang in charge sa blatter report siling ko once sir nga magkuan may SOP na sinyo nga may mabulos na kung magpanyapon sa kung may ginlaktan sa may mabulos na sir. Hindi pwede nga yung balong mo, hindi ka mo blatter kay YD ang in charge. Hindi na pwede, sir. Di kundi pilitan siya. maiya mismo natapakan. Kag siya pa ang napili, sang siya ang May mga cellphone kita moderno ng cellphone naton. I-tape record bala. kinahanglan sa subong nga tigul. Dalaan nyo di kay dalon tato sa kay Marter, oh. Ngayuhom samtang Sir Marter na niyo. Araw ambal sa pulis mo hindi sila magpa-blatter mag-imo blatter report. lala na imbes nga Ina kung matabo, may mga cellphone kita pang tipan nyo bala. kurap na. Kadamo nga pigado ga asa sang imubulig. Kadamo man nabilid ba pulis ay? Pasalig. Damo abilidad pulis ay. Itlog na lang. Sus Maria Jose. Wala na tiniran bisan Galibugani ulo ko sa abilidad sa pulis na sa bakat to subong. banwa. Wala ka na kita bisan gamay Daw nagdamo, nagida subong nagdamo. ang kwarta. Grabe. Pulsa Mga di auto gano nada sila man. na. Wala ka na pakitungod ara ka na sa babaw. Ang Aga hapon nga kulikta ba? ginahingagaw. Uswag ya mo ka subong nga pandemic. Bisan dalo Mga puser diya kang pasuyok bla. mo nagut Nami kay ako yan nigulang nako. sakit di mabalik. Pila-pila na ko katuig bisan na sikad way kuya ilay mga bag-o ilay ang mga motor mo. Gobyerno Gapa-improve pa sang ilang nga balay. pangan negosyo sa China naghalin apang sila paga Mario Josep Santissima grabe mo. ipasampol sa Way man niya gapay mo no man ang mga barangay official da. gadugay galala nga galala na Ginaymutig man na gani sa barangay official niya, hindi pa nga ayaw lang to diya. Ayabaw! Ayabaw!
No sa bakulo daw hindi Pertigin koneksyon niya, pertigin baton niya. galala na imbis nga ipatinar wala na sila gana. Ako yan, hindi ko magpati. Kung mag-isa ang pulis kag ang mga barangay opisyal, hindi ko magpati. Nga magtiner ang kwanda. Ako yan, hindi ko magpati. Sugiro lang na siya. Ayas ang banwa. Kamusta na gali ang mga tao? Galing kay Manti, may mga proteksyon eh. Wait, takabalo kung ano klase proteksyon na. Samtang nagasinadi Nga daw hindi na masumpal. sila pa nag-iya. Syudad niya kung diin ang mga tao malipayon. Bisan tupad niya balay ganin eh. Kagawa na gisa niya. Pangayaw to diyang. Kwan ay abaw. Ay may buhay Istorya gope. pa ang ginakaon. Ay, Maria Jose. Ipamasaligan. Ano pa ga luminto ang ila pangabuhi? Yeah. Iya nga plataforma, iya mismo natapakan. Kag siya pa ang napili, sang siya ang nagpad. Ay. Pang subong diin ka na amon kinahanglanon. Damo nga kinahanglan sa subong nga tig. Empleyado ko lang, Sus Maria Josep Santissima. Samtang gapang hatag bugas nga ipakaon mo sa amon. Gobyerno sa bakulo daw hindi na maagwanta. Samtang nga nagadugay galala na imbes nga ipatinad. Ay kapot, bisan dugay-dugay purti may katapusan man kung noon tanan. Rap na kadam Ako gani may katapusan man ko eh. imo ibo nang Di ba? ang imo nga gin iban hasta subong nagat Ala, sige. Abo kadamo. Abi kay, sorry lang gid no. Kay luyag ko akomodahon gini ang kwano. Ang akon mga 799. Nabaton ko na rin ang, social pension ko. Correct. Kung malayo ka sa luwag, sorry ka gid. Ay, okay. Bao, timayo nabaton niya na ko ng 3,000 pesos sa social pension. Okay, si 799, gabay patani re ang Omicron na Africa variant. Hindi lang Ebola virus nga nag-surge sadto sa South Africa man na ghost town ang isa ka banwa. Pati hospital ginahungod sunog na lang. Okay wow, grabe ng Ebola virus to, no? Tikita mo muna eh. Wala ka ng load. Sige. Expire na ko na. Another 1864. Migore, konforme kay doktor ako, hindi man ko magpabakuna, ang akon ginbulong, tuog kag planax lang, nag-agi man, Roger ni sang silay. Nag-agi ka. Nag-agi ko ron niya. Ang taga silay bla. 463, okay. Address ni kay Doktor sang Domingo ni. Dok, bakit kung bakuna good for health? Bakit magbibigay pa sila ng waiver para wala silang sagutin sa mga pasyente? Sige. Okay. 460. Thank you na lang. Another one. 897 Rondari, good PM. Nagapamati kami di sa Purok 5 sa Linawon, Kabangkalan City, Paliog, Tamyaw, sang amon Kapitan Albino Bindo sang Kabangkalan sa Linawon, kag akon upod sa Barangay Kagawad ang nagapanamyaw Juso ay sang Purok 5. Wow, grabe ba? Si Juso ay okay, 918. Rondari, good PM. Pacquiao man ako, si Mayor Sakalan sang Pacquiao man si Mayor Sakalan sang NGC. Ano ni man? Nga Sakalan. Amugin na ang sala, amugin man na sila ka demonyo ri. Sige na. 751 kung direct man national ang PNP, hindi man mag-support ang hatag assistant ang LGU police, pigaw ang performance ang police sige. May national funding kita, ginakawat na binilyon ganing ginakawat na.
Kwan lang. Rondari nagambal si Pacquiao nga kung hindi nyo siya kuno pagbutuhon, hindi lang kamo magbuto sa mga korap nga mga kandidato. Amo lang na ang iya nga ginahangyo sa mga bumuluto sa Pilipinas. Correct ni. Insakto na. Kung hindi nyo sa pagbiton, hindi lang kamo magpili sa may mga background nga daan para sa nama Jinggoy Estrada. May korupsyon na. Pinding ba na subong? Kanday Ramon Revilla. Ha? Kanday sino pa? Kanday Enrile. Sino pa na? Si Gloria Macapagal. Mao di pukor. Na ano ikaw? Sige ako concern yan mo. Tani need ka gid namon re, take care gid sa imo health. Ako nakapabaksin na. Very good. Okay. 341 535. Good PM re, kasadya gid balas ang programa mo tani kun may cellphone ko nga touchscreen, makita ka man namon galing warat-warat. Bisan may kadtuan ko, wala ko galakat. Matigid ko anay sa imo. Albi kami Diaz, Jing niya. Sige, si Jing. Jing, thank you gid sa pagpamati mo. Okay, 451. Good PM Rondari, kabudlay kung maghatag grasya ang government kay iagi gid sa DSWD. Tapos ang lapit sa luwag, ilauna lista pamilya pa sa kapitan ara ang lista bingbing ni. Sige. Makaulugtasan man ito bing no. Kawatan ha. Kurikin ang komentaryo mo. Sige. Hanuta si Griga para sa iya. Okay. Okay. Si Rapitoy na ang migo yang opo diyaman na sang una sa radyo palpag kita mo komentaryo sa hamot si Greg para sa iya. Kaway. Ay mga langit. 521 pastor nga ator mayong hapon, palayason ta na ang mga buhaya nga agi sa NGC. Basta Pacquiao ang presidente ko, Albi ang mayor ko, kagkalaw ang konsilor ko, Tuto Lini sang handumanan. Sige, damo ta sang pilian. Ako gani hindi ko magkuan may mga independente ko nga masulod guro, no? Amo na kinahanglan na pili kita sa nagaserbisyo bla. Inablang gabais bla kun tan-aw may anomalya, no? Inang tao bla nga gahambal nga kalaw ay sang isa ka kawatan, no? Basahan nyo lang da. Sino na nga taong gambal kalaw ay kung may kawatan, no, di ba? Si Kanutan gambal man na, galit ako sa kawatan. Ako si Kanutan. Good PM re, yari lang kami diya. Nagapamati lang di. Sige. 837. Okay. 544, Ronda Re, good PM, nagamonitor lang kami di sa Mansilingan, Santander, Force ni Sulit ABB. Sige. Sulit ABB. 048, good evening, Ronda Re, basta may bagong COVID variant. Negosyo naman ini, kwarta ko naman ni sa mga kawatan nga yara sa gobyerno. Balantayan gina. From Jerome sang Barangay Singkang. Gabay pa nga hindi ka magpili sang kawatan na bilyon na niyang ginapangawat nila mo. Nahubas gidi nga aton. Nahubas gidi nga aton nga kaban itong
Good PM Ray. Ari lang kami di sa Barangay Singkang Airport nga monitor sa imo program. Sulid albi kami diya. Tamyaw ko lang gali ang gwapa kong asawa. Wow. Ina kunara kaguro sa iya. Ang balan mong gwapa. Joke lang na. Belrico Naya ni sir. Salamat gida. God bless. Okay. Belrico Naya. Mga okay. 45 dumdamo ba? Good PM Ray si Boy Nao kag si Alpacino sa laksakan kag samo kag samo ano na dardi mga bakaw bakaw mga bakaw ano ni man sino ning ginapangambal nila man 018 good PM Ray mustachier of stock ang investment tada joke avid fund mo kami di sa bukid ina iya bakulab la sila tanan nga mga buaya ay na ano ko crow snake kag vulture wow grabe Barangay 38 hindi kami di magpaperdi sa Barangay 38 kay okay good PM okay way na bebe oy oro pagidong dugang pagidaw 679 choy tito pareho koy pastor nga to hindi na pagsapakana si ator butitor lagtok na sukoy ni 530 good PM Ray ano tabla sa buli bla mayor nyo da sige 530 thank you kid another one 571 good PM solid albi kami di Gregasaraya kami Barangay 16 kita mo, Barangay 16, no? Baluarte na ninibing, ari na, nag-indikar, no? Barangay 16 na niyo. Musiling ko, eh. Ang aton da, Team Song, nong, 687. 687, good PM. Wala baksin para sa mga federasyon. Pabaksin ko tani ni Amon Miyoro para nga maglalaki na gid siya. Alin ni sa pahanukoy ni Robert Gallardo. Gapungko di sa bangko, samtang nagasinadya pinalangga ang syudad. Sila gapan gasalamukan mangkusang inyong mga text ba. 814 on the good PM rin lang kami diya sa San Enrique gapawati lang kami di sa imo. Elvero Flores ni. Sige Elvero, thank you gid. Grabe no, sobra na mga 60 taon kag siya pa ang sige ang nagpadala. oras naton subong Kana amon kinahanglan. minus 13 kag magabot ang taknang alas 6 mga kabyanan. Gusto gid namon makita matam. Kaya ano pag aton itakol by the way ari gali maumayo ni bilang iyan isang ano ganing buhot ang balon sang EBB. Ano ganing buhot ang balon sang EBB. Ari tanong ta dio. Kay man nga good news ni para sa aton. Good news gini sa aton. Ari tanawan nyo bla, gwapo ni nga news. Gwapo gini nga news. Mga racket na. Tapos na ang kuana. Tapos na mga tuklong. Ari. Iyan isang Negros Daily Bulletin News. Daw apang imo nga tawag at So there is a Negros Daily Bulletin. hospital hindi na mahingagaw. Kamo na painchindi kay Luyag sining isa ka tao, hindi siya pag daw siya gid lang sentro. EBB. EBB. Sino ne? Di ma Upod sang Solar Philippines, nag-deliver sang Pioneer Solar Power Plant
nga proyekto. Pag-aanunsyo, baksin nga kuno Ining solar power plant mga kabyanan, bulo daw hindi 63.3 megawatts ini. lala nga galala na imbes nga ipatinad wala na sila ga Somewhere nila sa Katalagan solar plant, sa Bakulo daw hindi na maag isa ini isang gina-consider nga advanced solar power tinad wala na sila nga igapot up diri sa aton nasyon. Ini siya nga solar pinaagi sa EBB kag Solar Philippine company. yasang banwa kamusta Maga-provide ini isang solar nga kung diin do gadamo o kung collaborate ini isang 63.3 megawatts sila ga pa na na solar plant nga proyekto kang maga-provide ini yun prod nga ba sa kadamuon nga maserbisyuhan nga mga pumuluyo nguha pigado 400,000 ka mga pumuluyo ang iya maserbisyuhan pinaagi sining solar. may nahimo kag wala gid may natuman iya nga plataporma iya mismo natata Di Katalagan Solar Farm padala nga nahamtang ini sa Batangas. kung ina Isa ini sa pinaka-largest solar facilities dito sa Luzon. mun makita matamis Pinaka-lapad Mas nga ipakaon mo sa amon gobyerno sa Bakulo daw hindi kaga the most populous island in the Philippines. tinad wala na sila gana gobyerno sa Bakulod ya kurap Nga may ara ini isang panel nga nagalabot ini isang 200,000 mo nga subong nagat 928 ka solar power o kung panel nga iga-provide sulod sang kag makadeliver ni isang elektrisidad gamay mo sa 413,000 ka mga pumuluyo bulsa wala ka may makuha ara simong ko sa bilog nga probinsya ara ka na sa bak dira somewhere sa Western Batangas. Yagaw apang imo nga tawag ka kapat EBB ni kag Solar Philippines ha. Sino ang EBB? gaw lagi So maybe ginapagwa ini kadamo nagut kay basi kuning ang code name EBB. taya subong di Basi ining solar power plant amo ini ang ginatan-aw ya karon nga magaresolba sa aton sang problema naton sa sinikobla. mapalin apa Kay bala mo daw ginaim naman ini nga i-privatize eh. sampol sa Pilipinas Ang nag-introduce ini nga i-privatize naman gani hindi bala nga ang Gamboa Hermanos, di ba? Gin-introduce ini isang aton nga congressman Grega Sataya. Oh, di ba? Bakulo daw hindi na Sila ning mga author, si Greg man ning nag-author, ni siya man ning nagbuka imbes nga sang privatization na sila gana sa Basiwa. Abi nyo na ano lang kaabilidaran ini si Greg? Ah, no? Yeah. Perting abilidad sini. oh yeah That's why nga kung ako ya, San Miguel na lang ako. At least tapos ko inom San Miguel ya makapawayway ko. indo gadamo Inom ka mo wala San Miguel kay madumduman nyo na si Kwan. Naga sinadya pinalangga nga syudad sila ga pa nag-iya syudad niya kung diin na Madumduman nyo na daw kung katayong ka mo, madumduman nyo na daw si Nunong. sa amon Basta maginom ka mo San Miguel, madumduman nyo na daw si Nunong. buaya dis pa ang ginaka Amo na yung mga amigos sa mga kumpari ko bla, si Pare Buen Galinero, mga close friend ya gani. forma Kami yan Nunong ya, way ni gani nagkinitanaya. siya ang nagpadala Pero ti kay kumo nag-file siya, ang lanon damo nga ti daway ko pilian na. kinatutong gusto Ti mainom na lang ko San Miguel upod kay Nunong tagbo taon mo sa no sa Di ba? Op din nyo ko Op din nyo ko gagalan lala na imbes wala na sila gana gobyerno sa Bakulod ya kurap nagakurap na kadamo nga pigado ga asa sang imo bulig linibo na nga tawo ang imo nga Nagapaabot pa kita kay bala mo daw nagkuan kita, nag-request na to sa kuan bla ng Bacolod Expose. nagapanago sa sul Bacolod Expose bla. wala ka na kita Nga matagaan kita sa pila ka mga dokumento, mga kabyanan. Kaya nga akong nga gin-file nga mga dokumento simong corona nga ginse
save ko abi sa akon nga cellphone kay if ever ko magtakol ako. Kwarta imo May guide ko bla. gintawag ka patay. Ti pagkadula sa nga akong cellphone, ubos gito tanan kan mo damot to kayo mo. Tawag lagid ka tama sa Pati ang komplento nito ni Wong bla parte siya claim bla nga kwan. lala na nga Man ginpahakot sila sang syudad sang Bacolod sang Balas Batu mo balaan kung anong sa mga projects sang syudad. kat sang gobyerno. Ti mayor blang to gani si Monico Pintimilla. Show sa Ti subong nanuaw. sila pag-aanunsyo baksin nga kuno bulo 2016 to 20 na subong mga pila na. maagwantas Ma 22 na sa Dasuno, 21. na sila gana gobyerno sa 22 na mga kwan na, anom na katuig. tulo daw O grabe no. kasamtangan nagadugay yan Way pagyapon aw sobra lang isa ka milyon. wala na sila Yang isa yan pangutang man to, pod man sang iya mga kumbuya da, ay way gid katuba. So nag-file man sa ombudsman. Pero kay Sir Tony Wong, oh yeah pigaw ka, sundan ni lang taga-tingting niyo. ayas ang Ang taga-tingting niya sa Manila, kaya nagreklamo sa ombudsman. sa ban Kay kundri ka lang Cebu, alaban ka sa tuis. pungko dis Ginabantayan na iya. sinadya Hindi, walang si ka na. sila gapanag Dito ka file sa Manila. umalipayon Sundang taga-tingting bla. natawag sa amon halos Di tanawon ta na kung ano na. umandihapon kay Ini siguro may ma-dismiss o kung ma-suspended gini. hindi pa masaligan Basi hindi siya ka pa-eleksyon. man tapor Basi hindi siya ka pa-elite. kag siya pa ang napili sa Ni balantayan niya, abi nyo na, no lang tingting, pero kung ako sa administrasyon. hanglan sa subok Bayran nyo na lang na. sugid namon makita matamis nga yuhom sam tanggap Sobra lang isa ka milyong da nyo da. 5 na katuig. Huwag nyo papagbayre. Bo na anong batasan ng inyo man. nagadugay galala nga gala Hindi na mayo nga gawin inyo na. wala Huwag ka mo, bopurte ka mo magtikal. Ting-ting ta. Ay manami to pagkaon to. Nagaso-aso pa. Kalderita, pata. Kung ano da request nyo. nagatu Katapusan na 5 na katuig. Huwag nyong bayran. isang gamay Grabe nagid ka mo nyo ya. daw nagapanago sa sul Grabe nagid ka mo ya. wala ka nakita bisang gamay mo nga presensya samtang Tinikal ka mo nga muni muna. puha ara simong corona Ba order kung pagkaon sa tingting katapusan na. padamo mo sa O tanawabla nagputo-puto ng tingting mo kaon kami to sa nuto. kagaw Upon kami ni Wilmar. Dali. Ahay. Ingaga. Daw pilag-pilago ng isda nila ka kwanablaw. damo nagutom ka Namin ada nga kalanaan mo. lala na nga sa Maluoy ka bing. Tandugang balatyagon mo sang sitwasyon. Business friendly ka amon mo na ang mga negosyante. corona nga sakit Tuduhan mo ka dakdak. sa China Amo man ang natabo siya kay Hili na Guadilla. O, kita mo nag-back out kay si Hili na Guadilla si Mau. gobyerno sa Bacolod Kay kada kita mo sang kapitan, Len. Kau lang bahala sila, bawa. Ang sympathizer mo si Hili na Guadilla. na gobyerno Makuot man sa kaitaya, ginawa yan ang kapabala, sagun nga makaginansya sa dalar-dalar, exchange niya da. nagadugay galala nga galala Kapusan kung mag-upod sa simo, Len! Mga kagawad na, Len, ha? rap nagapurap na Ikaw ya, mayo pagani din, sundon mo man kuntani. Si Bing Bala, why kagapanilag sang ginahimo ni Porcia Pamilyaran, asawa ni Elcid Pamilyaran? banwa nga kung diin Halos tanan kaldiro kalahagi na pangatag yan ako. nagasin Ikaw ya, Bing, nanong ginakwan mo? ilaga pa nag-iya syudad niya kung diin na mga Tuduhan pa ya ka-order pagkaon, dasun hindi mo papagbayran. Ano kaya klase sang pagkataho man? nuha pigad Why natatay man? kay may buaya di Drain lang ko, ipos lang ko nakao Upod sa kay Chief Engineer Gliss Takang. dagid may nahimo kag Subong man Engineer Nonong de los Reyes. Upod sa kay Tukayo ko Engineer Ri Ikang. pili sang siya ang Staff Sergeant Kernel naamon kinahanglanon damo nga kinahanglan Nunes Saldavea. lutom gusto gid namon mak Kubos ninyo nga lagad, Real and Rino. Buwas naman ta! Bye-bye! Mayong gabi! sa amon gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta samtang Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Dani, nangingisda. Nagkaroon ako ng katarata, Iberry, giinom na ako. Umaga,
tanghali, hapon. Salamat sa Ibery. Medyo wala na, hindi makati. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio Ronda. Realizations and learnings stemmed out of this pandemic, and one of them is to learn to value life, learn to value health, and value the time that you have with each other. Learn to love each other, knowing you just don't know what's going to happen the next day and the next, right? But what's even better is doing it with the family. Whether I play tennis, exercise with my children, does wonders as long as you do it together. 2022 elections. How votes are counted and winners are declared. Voting machines automatically count each ballot. The results are then printed as the election return and sent electronically to the city or municipal board of canvassers. The district or provincial board of canvassers will then canvass the votes for president, vice president, senators, members of the House of Representatives, and elective provincial officials. Once complete, the board will produce the certificate of canvass votes. The certificate of canvass will then be transmitted to the COMELEC for senators and party list representatives, and to the Congress for the president and vice president. The certificates of canvass will be used as the basis for proclaiming winning candidates. Good evening, I'm Pio Ontiveros. Welcome to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Tonight on the program, with no Omicron variant yet in the country, things are looking good. The health department says the whole nation is now at minimal risk for COVID-19. The opposition presidential bet seeks the support of a popular city in the so-called Solid North, while another hopeful wants to include President Duterte in his Senate slate. After a successful concert series in the United States, BTS will not hold any events for armies in the coming months. The group's agency says the K-pop boys will first get their much-needed rest. The COVID-19 situation in the country is getting better by the day, at least for now. The health department says the country is now under minimal risk case classification. The agency explains the average daily attack rate from November 22 to December 5 is now below 1, which means the country can be downgraded from low risk to minimal risk. 13 of the 17 regions are under the same classification. Only Metro Manila, the Cordilleras, Cagayan Valley, and the Zamboanga Peninsula are under low risk case classification, which is one step higher than minimal risk status. Nationally, we remain at minimal risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 57% and a low risk average daily attack rate at 0.67 cases per every 100,000 individuals. All regions have a total COVID-19 bed and ICU utilization at low risk or less than 50%. There are 543 new COVID-19 cases today. More than 100 more people died, while 830 others survived. Active cases are at 13,500, excluding data from 5 testing laboratories, 2 that were not operational on December 4. As COVID-19 infections continue to drop, some schools in Metro Manila reopened today for limited face-to-face classes. AC Nichols reports education and local officials support the gradual expansion of the pilot program. More students are physically back in the classrooms.
This time, they include more than 2,000 public elementary and high school students from Metro Manila. 28 schools in the capital region got the go signal to begin holding limited in-person classes. Students and teachers are just happy to be reunited, though things are not what they used to be. Tulad po ng mga groupings, yun, di na po namin magagawa ngayon yun. So talagang pinag-iisipan po ng mga teacher kung ano yung makakabuti sa kanila, na safe po sila sa pag-aaral nila. Basic health protocols are strictly implemented, from temperature checks to hand disinfection. But it's not always easy to follow rules, especially among the younger kids. Yung mga bata na hindi talaga sanay mag-face mask, no? Especially the young learners. So maya't maya, inuhubad nila yung face mask nila, no? Hindi maiwasan na nagdidikit-dikit sila. So all of these are part of the pilot study, no? So anong kailangan adjustment para maiwasan ito? There were absences as well. At Pedro Cruz Elementary School in San Juan, over 80 students were supposed to come in, but only 62 showed up. Mamaya po ay aalamin natin sa pamamagitan ng mga advisors kung ano yung mga naging dahilan ng mga bata na ito kung bakit hindi sila nakarating. Still, education officials believe the pilot run for face-to-face classes has been a success so far. No COVID-19 cases have been reported among participating schools, and local officials support the gradual expansion of the pilot program. Pag nasa mga bahay sila, tapos minsan pupunta pang mall, makikipaglaro sa kapitbahay, hindi naman natin makokontrol yun ng 100% eh. Lalo na sa mga lugar na maliliit talaga ang bahay. Hindi man pwede nakakulong lang yung bata. 10 square meters na bahay, 3 yung bata. Expect mo ba talaga na hindi lalabas yan for 2 years? Currently, there are around 300 public and private basic education schools holding limited in-person classes. The DepEd wants to continue expanding the list of schools reopening, hoping that the new Omicron variant will not cause a change of plan. But for now, wala pa naman tayong advisory, no? Coming from the health experts, from the Department of Health, regarding the Omicron. AC Nichols, CNN Philippines. There is at least one school from every area in Metro Manila except Pateros that has reopened for the pilot program. But the COVID-19 situation in the region's lone municipality looks promising. In its tally on Saturday, December 4, the local government said it did not record any new COVID-19 infection. There is also no active case in Pateros. In a text message to CNN Philippines, Mayor Ike Ponce says the municipality remains COVID-free even until today. A research group believes the new COVID-19 variant of concern, Omicron, is twice as infectious as the Delta variant. Opta Research fellow Guido David says he calculated the virus reproduction number of South Africa, which is seeing a surge in cases because of Omicron. David says the reproduction number is now at 4 compared to less than 2 in previous spikes caused by Delta. The expert says this strongly indicates that Omicron is highly transmissible and that a person is carrying it is likely to infect 10 to 16 people. Meantime, the health department says studies looking into Omicron are ongoing, but it may take weeks before its characteristics are known. The agency calls on local governments to ramp up testing, stressing its importance in detecting the new variant. We cannot do our surveillance if testing is not being done. So for the past weeks, napapansin natin na bumababa ang mga testing outputs, especially coming from our collecting sites, no, ang mga local governments, ang mga epidemiology and surveillance units natin. Kailangan mai-improve po natin para makita natin kung sino talaga yung may sakit. Lalong-lalo na ngayon na mababa na yung kaso, lalong-lalo na ngayon na may threat tayo ng Omicron variant, we cannot 100% control prevent the entry of these variants. Ang ginagawa natin, we buy time when we prepare our system at gumawa tayo ng mga ganitong efforts. Sa ngayon, stricter border controls, biosurveillance. Omicron has not been detected in 629 samples checked by the Genome Center. Samples from a COVID-positive traveler from South Africa and 11 returning overseas Filipinos, meanwhile, are undergoing sequencing. Results are expected on Wednesday. Now, the Omicron variant has prompted the United States to change measures for incoming travelers as it detects cases in more than a dozen states. CNN's Cole Higgins explains the new rules taking effect today.
Omicron is in the U.S. with cases of the coronavirus variant identified in at least 17 states. And we're following them closely, and we are every day hearing about more and more probable cases, so that number is likely to rise. Prompting U.S. officials to once again tighten air travel regulations. All inbound international travelers must test negative for COVID-19 within 1 day of departure for the U.S. starting Monday. The new order taking hold for all flights taking off after 12:01 a.m. Eastern Time. The new rule applies to all passengers 2 years or older, but there's no requirement for post-arrival testing or quarantine. The U.S. still restricting entry to travelers from South Africa and 7 other African nations. President Biden's chief medical advisor, Dr. Anthony Fauci, says the U.S. was in the dark about Omicron when that decision was made. Some South Africans say the travel ban is unfair. We don't think it's fair because the way in which it's been imposed is quite uneven. And a lot of the responses in the last few days really just smacks of a very knee-jerk way of dealing with this pandemic. It goes against the solidarity that was promised to us at the beginning of this pandemic. Fauci says the administration hopes to be able to lift the ban within a, quote, reasonable period of time. I mean, we all feel very badly about the hardship that might have put upon not only South Africa, but the other African countries. And for that reason, in real time, literally on a daily basis, we're reevaluating that policy. I'm Cole Higgins reporting. Let's take a look at other global headlines. In Indonesia, at least 15 people are dead and dozens still missing after Mount Semeru erupted on Saturday. The volcano is located in Indonesia's East Java province. Hundreds of homes destroyed, displacing more than 1,000 people. Search and rescue efforts are ongoing, but one of the operation areas were affected after a river dam burst because of cold lava and heavy rain. In Myanmar, a court sentences deposed civilian leader Aung San Suu Kyi to 4 years in prison for incitement and breaking health protocols. Suu Kyi is facing almost a dozen charges, adding up to combined maximum sentences of over 100 years, but she rejected all allegations. The verdict comes a day after military forces cracked down on a protest in Yangon, prompting condemnations from the U.S. and the United Nations. Suu Kyi was ousted and detained by the military in a coup in February. Coming up on Newsnight, authorities look into an ambush in Zamboanga City that killed a Basilan mayor and wounded another. And 2022 aspirants continue to make the rounds ahead of the polls. Find out where they try to court voters and what their latest campaign promises are next. Consul of Belarus, my main responsibility was to see to it that the citizens that were in the Philippines were able to get back to their country. With my busy schedule, I discovered MX3 is a big factor in improving our health, and I've been taking it for more than 7 years already. I'm Annette Ablan, the Honorary Consul of the Republic of Belarus to the Philippines. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Love is all about time. Di minamadali ang pagpapasarap. Like the love in every Pure Foods ready-to-eat. Slow cooked and ready in 8 minutes. Para may time ka sa mga mahal mo. Because love takes time. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipinas. Totoo bang TJ also makes the cheesy yes? Exhibit X, my cheese. Exhibit TJ, cheese yes.
Totoo nga! Walang duda, kids can tell na ang cheesiest ng #1 Tender Juicy Cheese Dog. Pa-DJ Cheese Dog ka naman! For my babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na Pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies. Looking for faster travel time around Metro Manila? The Skyway Stage 3 project has got you covered. Taking the 17.93-kilometer 6-lane elevated expressway cuts the usual 2-hour travel time from Buendia in Makati to Balintawak in Quezon City to just 15 to 20 minutes. As the longest elevated expressway in the country, it is helping decongest major thoroughfares, including EDSA. Skyway Stage 3 also links motorists coming from the South Luzon Expressway, or SLEX, to the North Luzon Expressway, or NLEX. It is also set to create new transport routes for buses and UV Express vans, so commuters will no longer only have to rely on the MRT and the LRT. In an industry first, Skyway Stage 3 also features double-decker stations that will provide enough space for vehicles in the densest parts of the metro. The project is also seen to enhance the economic interaction of Calabarzon, Mega Manila, and Central Luzon that contribute to over 60% of the country's GDP. Skyway Stage 3, an engineering marvel. Built by Filipinos, for Filipinos. May pagbabago man sa dekorasyon, sa pangangaroling, at sa simoy ng selebrasyon. Ang maiiwan na damang-dama ay sarap ng Pasko na buong-buo. Sarap na hatid ng Pure Foods Noche Buena. Sa Paskong Pure Foods. Sarap na dala ng pamilyang bumubuo sa Pasko. Buo ang Pasko sa Paskong Pure Foods. Welcome back to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. A bloody December morning in Zamboanga City. 2 Basilan mayors were shot by 4 gunmen as they disembarked at the city's seaport. Albarca Mayor Darussalam Sagindilan Dahid and his driver died. Akbar Mayor Ali Awal Sali survived the ambush. An investigation is underway. Police say the suspects fled the scene aboard a white car and a motorized boat. National Police Chief General Jonard Carlos directed the PNP Area Commander for Western Mindanao to coordinate pursuit operations against the suspects. With Senator Bongo yet to formalize his withdrawal from the presidential race, election officials are expressing alarm over a crowd swarming outside the COMELEC headquarters. Go supporters have been gathering across Palacio del Gobernador in Intramuros since last week, hoping that the senator will still change his mind. COMELEC spokesman James Jimenez says Go has any time until before the proclamation of winners next year to officially withdraw from the race. The prolonged uncertainty of whether a person is running or not is not conducive to orderly elections. Just so that you can get your crowds, just so that you can get your photo ops, you are endangering the lives of Filipinos who believe in you. In a statement, Senator Go urged his supporters to stop crowding outside the COMELEC headquarters. He also appealed for respect and understanding for his decision. In 2016, Vice President Leni Robredo failed to win a single province in the so-called Solid North, dominated by her fiercest rival, Bongbong Marcos. But Robredo will attempt to change that in the 2022 presidential race as she visits the city of Baguio. Our senior correspondent, Anjo Alimario, reports. The cold did not bother presidential aspirant Vice President Leni Robredo, who showed up early at Baguio City Hall. Mayor Benjamin Magalong welcomed Robredo, whom she worked with closely before, when she was still with PNP and she was still part of Bicol Advisory Group. Magalong says he and Robredo are completely aligned. They believe that good governance goes beyond politics. So is he endorsing a presidential aspirant? I have. Sinabihan ko na rin naman siya. Nag-usap naman kami, yes.
Hindi ko na babanggitin. In Baguio and all the provinces in the northern region, Robredo faces an uphill battle in the May 2022 presidential elections. The so-called Solid North made its presence felt by giving Bongbong Marcos, the son of the late dictator, a landslide win against Robredo in 2016. But this doesn't discourage her at all. If the volunteers will be able to sustain this kind of movement, malaki yung pagkakataon na makaabot yung mensahe sa mga kababayan natin. Manila Mayor Isko Moreno, meanwhile, is in Cebu, meeting also with local officials of the province. He lauded the province's Sugbo Negosyo, which is designed to uplift the tourism industry amid the pandemic. But what highlighted the trip was his announcement of planning to adopt his party's fourth senatorial candidate. Si President Duterte, hindi natin pwedeng tawaran yung kanyang kakayanan. He is a qualified candidate for the Senate. Pero yung choices naman natin lahat, laging reflection siya ng aspirations natin. Lagi siyang reflection ng values na pinapaniwalaan natin. Senator Panfilo Lacson, meanwhile, bared what he claims to be the ultimate test of characters for a leader. He stressed the need for the next president to uphold integrity as he recalled his time as then chief of the country's anti-kidnapping task force. Isang na-kidnap noon, pagkatapos naming ma-rescue, bumalik, may dalang bag. Sabi ko, ano yan, chairman? Hindi, ito yung dahil natulungan niyo si Mr. Sibal, tumataw na ng utang loob. Sabi ko, no. Lagi ang sagot ko, we only did our duty. Marcos, meantime, talked to the leaders of agriculture sector. He said he favors suspending the rice tarification law to help farmers. Yung rice tarification law, kung babasahin mo yung batas, mukhang tama naman. Pero naging effect sa katotohanan is yun ang unintended consequences. Nagkaroon ng nasabayan pa tayo ng pandemic. Caliori de Guzman, meanwhile, is in Eastern Samar. He put spotlight on the effects of large-scale mining to the environment and livelihood of communities. He said he will advance a, quote, just transition to green economy, unquote, as an alternative to mining and logging. In Baguio City, Anjali Marios, CNN Philippines. Two party list groups protested outside the COMELEC headquarters after the poll body rejected their 2022 bids with finality. Members of the Nurses United Party list took turns throwing tomatoes and a copy of the COMELEC logo to show their frustration. The group's president, Maristela Benojar, says the poll body has yet to give a formal explanation as to why they were denied a chance to vie for a seat in Congress. Ang sinabi po ng COMELEC doon sa kanilang resolution noong October 1 ay hindi raw po namin sapat na patunayan na ang aming mga officers at members ng Nurses United Party List ay mga nurses. Pinatay po nila yung pag-asa ng mga nurses at mga manggagawang pangkalusugan. Pag-asa na magkaroon ng tunay na representante ng mga manggagawang pangkalusugan sa loob ng Kongreso. There is a very specific requirement that you must show that your members are, at least a majority of your members are part of that sector that you're representing. I have faith in the resolution of the division. And if the division says it wasn't proven, then it wasn't proven. A multi-sectoral group, Guardians, also protested against the denial of their accreditation. The COMELEC said they failed to prove that they have members who are farmers, urban poor, and laborers. The two groups are among 107 organizations rejected by the poll body, while 152 will land a spot on the ballot. Meanwhile, 13 groups still have pending status with the COMELEC. They include Mocha Uson's Mother for Change, former MMDA spokesman Celine Pialagos' Malasakit Movement, and Chef Boy Logro's Logro Cusinero. Food manufacturers want the suggested retail prices of basic goods adjusted to help them recover financial losses from the pandemic, but the Trade Department says the business sector's wish cannot be granted so easily. CNR Kangel has that story. Analita Verdin has to make frequent trips to the grocery store to buy goods so she can stretch her budget. She finds the suggested retail prices useful. Nakakatulong po talaga yun. Kasi kagaya sa amin na mahirap, kailangan po namin ng mas mababang presyo po sana kasi napakahirap pong kumita ngayon ng kabuhayan. But food manufacturers say it's time for the SRPs to be reviewed. They claim it's been 2 years since they were last adjusted.
The Philippine Chamber of Food Manufacturers Incorporated wants the Trade Department to adjust the SRPs to reflect higher consumer demand. Manufacturers say they also need to recover losses they suffered because of the pandemic. But Trade Secretary Ramon Lopez says consumer demand isn't the only consideration in adjusting SRPs. He says the impact on consumers should also be factored in reviewing SRPs of basic goods. Lopez adds the food industry is starting to recover. It's one of the few sectors allowed to operate despite the lockdowns imposed since last year. For Stephen Kua, president of the Philippine Amalgamated Supermarkets Association, it would be better to let consumers decide which items to buy instead of posting SRPs. Kapag mahalang sa tindahan, competition will keep us in check. Pag mahalang sa tindahan, alis yung customer, bibili sa kabila, di ba? So we cannot price ourselves, out of the market. Supermarket operators are also asking the government to avoid flip-flopping on pandemic response guidelines so businesses can have a clear direction in planning their operations. Cian Arcangel, CNN, Philippines. Still ahead on Newsnight, K-pop sensation BTS is set to take a break this holiday season, but fans will still have something to look forward to while the group is gone. And a classic Christmas song rakes in 1 billion worldwide streams on Spotify. Stay tuned to CNN Philippines. Enjoy the #1 pinakamasarap na Pure Foods Tender Juicy ngayong Pasko. Kasama ang sarap ng pamilya. Pangarap ng bawat Pilipino, hangarin ng Northern Cement. Ahon, bangon, sulong! Pinalaki ng Northern Cement ang kapasidad ng kanilang planta para steady ang supply ng sementong tigasin. Northern Cement Max Plus, Supreme at Max Pro. Ahon, bangon, sulong! Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. So from my fridge decluttering, I found some good ingredients that I could work with, and I have a pretty good idea of what to do with it. We'll be making the home fridge mix, which is a grapefruit and mint kind of cocktail. For this cocktail, you'll need, and for the tools, first we're going to get our shaker, grab our mint, and our simple syrup, and then we muddle. Add your GSM Premium Gin and your grapefruit juice. Lastly, your egg white. And then we're going to close it up and start our dry shake. This basically means we're going to shake our cocktail without the ice. After about 10 seconds, open up your shaker and fill it with ice, then shake again. When your shaker is ice cold, it's time to pop it open and double strain. Garnish this with some dehydrated grapefruit and some mint. There you have it, your very own home fridge mix made with GSM Premium Gin. Kidimiti sarap ng Pure Foods ready-to-eat spaghetti. Easy to prepare even for kids. Ngayong Pasko, kasama ang sarap ng pamilya. This Christmas season, Robinson Supermarket is giving you and your family more reasons to be happy with Holiday Fair 2021 promo. This promo has fresh and healthy groceries with exciting deals, perfect for the moms and dads out there who are preparing for the holidays. The promo started last November 1 and will stretch throughout the holidays until December 31, 2021. What's best about this promo is that we will be giving away up to 3 million worth of shopping sprees to 60 lucky customers. All they have to do is to purchase at least 1,500 pesos worth of Holiday Fair participating items using their Go Rewards card or app.
If you want to avoid the holiday rush, don't worry. Just order your holiday fair groceries online at Robinsons Supermarket via Go Robinsons Delivery. You'll still be able to enjoy all the exciting deals and discounts plus free delivery if you order at least 3,500 pesos worth of groceries. We're also doing the Holiday Fair 2021 live series via Facebook. We will be giving away up to 175,000 pesos worth of cash prizes, gadgets, and gift certificates. So please join us on our remaining episodes. That's on December 4th and December 18th. Enjoy this exciting holiday ride with Robinsons Supermarket. Happy holidays and safe shopping, everyone. Welcome back to CNN Philippines. Lots to look forward to in the movies, from another team-up between Knives Out co-stars to the next animated Spider-Man film. CNN's David Daniel reports on the Hollywood Minute. What? Ana de Armas broke out opposite Chris Evans in 2019's Knives Out. Now they're teaming up again in the romantic action-adventure Ghosted. De Armas is replacing Scarlett Johansson, who was originally set to star in the project. Marvel has given us our first look at Spider-Man Across the Spider-Verse, the sequel to the Oscar-winning Spider-Man Into the Spider-Verse. And since Marvel is billing this as Part 1, we can expect at least one more animated adventure after this film opens next October. It was my opportunity to try things. Speaking of Spidey, Tom Holland, the current live-action Spider-Man, is stepping into Fred Astaire's dancing shoes. Holland is set to play Astaire in a biopic about the legendary big-screen dancer, actor, and singer. Holland got his start dancing on the London stage and went viral channeling both Gene Kelly's Singin' in the Rain routine and Rihanna's Umbrella on Lip Sync Battle. Worldwide sensation BTS is capping the year with some well-earned days off. The group's agency announced its extended period of rest for the holidays after activities in the U.S. The members will have their first Christmas with families since debuting in 2013. But fans have something to look forward to as they wait for the artist's return. Big Hit Music announced the next BTS album that will, quote, mark the beginning of a new chapter. 1 billion worldwide streams for a classic Mariah Carey Christmas song just a few weeks before the holidays. All I Want for Christmas Is You grabbed the Spotify milestone. Mariah, dubbed the Queen of Christmas, tweeted her thanks to fans saying, quote, these numbers are incredible, but the love I have for the Lambily, the name for her supporters, is unquantifiable. Last week, the iconic holiday track also hit 10 million in U.S. sales. We have 19 more days before Christmas, and that is it for now. Join me again on news.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by Higit na pinalakas, sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulo sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. If you constantly experience flushing or persistent redness on your face,
you might have a skin condition called rosacea. It affects over 400 million people around the world, and most aren't even aware they have it. Rosacea often comes with acne-like breakouts and the appearance of broken blood vessels on the face. It's not contagious, but it obviously affects a person's social anxiety as well as their emotional health. The good news is, there are many things one can do to decrease the regularity and severity of the flare-ups. On the program today, we'll talk more about rosacea, including how to manage its symptoms and avoid flare-ups. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk on CNN Philippines. Rosacea is a chronic inflammatory skin condition generally associated with constant blushing or persistent redness of the face. But there are many different types and it can manifest on the skin in unique ways. Let's welcome to the show Dr. Pichi Pazlao from the Makati Medical Center, and we also joined by Dr. Ces Rojas Rosete from the Medical City Hospital and Rizal Medical Center. Dr. Pichi, what are some of the risk factors pagdating dito sa condition ng rosacea, and do Filipinos actually have to worry about it? They're more common in women and 30 and above, over the age of 30 and above. Textbooks would say it's mostly seen in fair-skinned individuals and European descent. But I guess because we're a mixed race now and we have a lot of our countrymen who are very fair, so we cannot totally say that we cannot see them anymore in Filipinos because of our dark skin, because we have a lot of fair-skinned also in our country. Also, it's genetic. If you had the history of acne, or probably a coexisting autoimmune disease. And sometimes lately they've been kind of attaching it when you have H. pylori in your GI tract. Now, Dr. Ces, since most people aren't even aware of whether or not they have this condition, what are some of the overt symptoms that rosacea may have? There is this temporary, initially reddening of the surface of the skin of the face that can be very persistent over time. Now, aside from the redness, the patients could also develop bump-like lesions on their skin. Some can be pus-filled, similar to acne. There can also be visible veins on the face because of the overreactivity of the cutaneous blood vessels, so they dilate pretty fast. Now, there could also be burning sensation in some patients. And over time, if this is left untreated, there could be thickening of the surface of the skin, leading to, let's say, especially on the nose, among men, it could become enlarged and bulbous in a condition which we call as rhinophyma. Dr. Pichi, are there specific conditions that can trigger flare-ups? Top 3 would be sun exposure, stress, hot weather, also strong wind, heavy exercise, sauna, a lot of alcohol drinking, cold weather. Spicy food is a trigger, very hot humidity, and even caffeine. Dr. Ces, I want to talk about these flare-ups and how they can affect a person's self-confidence. Ito yung importante dito eh. How often can this happen, and could you tell us more about this? Rosacea can be pretty distressing for a lot of people because especially when the redness of the skin and the bump-like lesions are very visible and very persistent. This can be a source of embarrassment to the patient because it's really on the center of our face. So when people would talk to you, they would see it immediately and ask questions. Therefore, it is really necessary that at its early stage, it can be addressed properly so that it would not go to the severe stages and would receive treatment and control. Because many people aren't aware that they have this condition, it's often confused with acne. Dr. Pichi, how can one tell them apart? Kapag merong namumula sa mukha, may konting bumps, pus-filled, how can one determine if this is rosacea or acne? Sometimes it can be very difficult because they overlap. But probably the most common would be acne, would usually have
whiteheads and blackheads. And if there's redness, it's just concentrated around the area where you have your specific acne. Also, with acne, you can have nodules, and you can also have acne associated on the chest and the back. Now, if it's rosacea, number one, sometimes it's not anymore responding. If you think it's acne, it will not really respond to the acne treatment. And in rosacea, there will be no blackheads and there will be no whiteheads. It's usually just diffuse redness, and the redness is not only on the acne lesions but diffuse, usually in the central part of the face, and then you would see some veins. Pero Dr. Says, ang tanong is it possible para sa mga merong acne naman sa mukha, pwede ba silang mag-develop into rosacea, yung mga madalas magkaroon ng acne? For those people with acne, it is still possible if you have the genetic tendency to developing redness on your skin, meaning if you are a natural born flusher and blusher, no? Most of the time, the natural progression would be patients with rosacea may develop acne-like lesions. That is the more natural progression. But for patients with acne, only those with a genetic tendency to redness of the skin would develop rosacea as well. When we return, we'll go through the various types of rosacea. So stay with us on MedTalk Health Talk, only on CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk on CNN Philippines, where caring is our calling. Chronic blushing is what most people characterize rosacea by, but its symptoms are so much more complex than that. There are 4 main different subtypes of the condition, and it's even possible to have more than one subtype at a time. Dr. Peachy, tell us more about the most common one, which is known as ETR. So what are its usual warning signs pagdating sa ETR? ETR, usually they would have frequent episodes of flushing or maybe even permanent flushing. And there would be a persistence of redness in the central area of the face, usually inner cheeks, here and here. There would be visible veins. Veins would usually be seen, and then there would be swelling, there would be burning and stinging sensation, and the patient just is always red. Dr. Says, let's go through some of the symptoms ng acne rosacea. What can our viewers learn about this subtype? Acne rosacea is rosacea wherein after the redness, the patient would develop small bumps on the skin. Some would be pus-filled, no? Similar to regular acne. Now, in severe types, there could also be nodules of acne, but that's why when you say acne rosacea, this would refer to patients with starting off with redness of the skin, developing acne-like lesions, no? Medically, we also call them as papulopustular rosacea, and that's the second stage of rosacea. Okay. Now, Dr. Says, when it comes to rosacea, one of the symptoms that was earlier mentioned is that burning sensation that someone may have. Where does this come from, and is this a characteristic symptom for rosacea? The burning sensation of rosacea would usually come from irritation to environmental factors, no? The redness of the skin actually naturally makes the patients sensitive to this environmental triggers, no? Example would be direct exposure to sunlight, as well as the use of cosmetic products or skincare products that ordinarily would be okay with the general population. But for patients with rosacea, since they have more sensitivity as compared to normal individuals, then they could have irritation to this product. Dr. Peachy, let's talk about rhinophyma. How does this develop? How often does this occur?
and what should our viewers know about it? Sometimes you see people walking around like with a very, very deformed nose, and that's rhinophyma. It always occurs in patients who have had a long history of untreated rosacea. Usually, they don't really know the exact cause of rhinophyma, but it's always related to chronic untreated rosacea. And usually, they're seen in males. Now, the last type of rosacea is the ocular type of rosacea, and it's similar to the different types in that it causes redness, but instead, this subtype impacts the eyes. Dr. Cess, could you quickly explain this subtype, some of its signs and its symptoms for our viewers to be aware about? Ocular rosacea would, of course, occur on the eyes, wherein the eyes also become dry, highly irritated. The eyes and the eyelids could be swollen and edematous. And this is actually something that is similar to skin rosacea, which means that if you do not treat it or you do not address it, then it can also lead to what we call as rosacea keratitis, wherein the cornea of the eye can be damaged and can lead to loss of clear vision. Dr. Peachy, when it comes to newborns having really red cheeks, should parents watch out? Could this be possibly rosacea, or could this be something even more benign? In newborn babies, no, I don't think it's going to be rosacea. Usually, this would be from hormones of the mother, or probably some trauma or irritation as the baby comes out. And usually, you can even see acne in newborn babies. And you will see some papules, and then the mother would panic and then would think that her baby would have acne. Right. These are usually transient. So the redness in newborns, I would say, would be transient. I would probably say that it's due to the hormones that the baby has been ingesting inside the hormones of the mother, so they would come out. Just don't panic. Give it a few days. That would usually subside, and just make sure that they bathe the baby well and properly with very mild facial cleansers. Ayan, good advice. So for those new parents out there, so you can always have that conversation with your dermatologist if you are still unsure. But ultimately, every case of rosacea is ultimately unique, and your dermatologist is your best guide for the type that you might have. In the long run, though, the condition can affect more than the skin as well as the eyes. It can even reduce a person's quality of life. So how can we diagnose and treat it effectively? More on that after a short break. Your health is our mission here on MedTalk Health Talk. You're watching CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez, and welcome back to MedTalk Health Talk on CNN Philippines, your partner in healthcare. Dr. Cess, could you walk us through how this condition is diagnosed? What happens when a patient first consults for possible rosacea? When a patient consults with first time with rosacea, of course, we do a detailed history and a physical examination. The diagnosis of rosacea is primarily clinical. No, there is no diagnostic test unless the picture is not very clear to us. No, that's the only time we request for additional procedures. Dr. Peachy, what are some of the medications usually prescribed? Are topicals mainly used, oral medications, a combination of both? For the bumps that you're saying, there's quite a limitation of treatment because a lot of the medications are not available in our country. But I would say for the papules and the pustules, the one that they see the bumps, you can have a systemic treatment. And the one that's really approved by the FDA is very low dose tetracycline of about 40 milligrams twice a day for about 1 to 2 months. If it's not available, we actually don't have that kind of treatment. You can go for maybe 50 twice a day for tetracycline. You can also have minocycline or even azithromycin. Then for the topical,
what is easily available would be permethrin 5% cream and even metronidazole cream. But Dr. Peachy, what about laser treatment? This is one of the talked about treatments for rosacea. For those who aren't familiar with laser treatment, please explain to our viewers, masakit ba ito? Matagal ba ito? What is the downtime when it comes to treating rosacea with lasers? There are just specific lasers which you can use for rosacea because the target of the laser would be the redness. So it would be the pulse dye laser, the V-beam. It can be the 585. You can also use IPL. And there's no downtime for this kind of lasers. It's just light flashing and you can just go home. It's very short. The treatment is very short. So we usually have it around every 2 weeks or even every 4 weeks. And lately, they've also been using radio frequency and also light emitting diodes. And all of this have no downtime. And so the patient will not feel any irritation. Dr. says, is the wearing of mask with those who are affected with rosacea, can this aggravate the condition? Rosacea can be irritated by frequent and prolonged wearing of masks, because it can produce breakouts, which is similar to acne rosacea. Now, the tips that we can give in order to prevent them, if for, of course, the ordinary individual who are using reusable masks, you have to wash them very frequently with hypoallergenic detergents in order to remove the toxic residues on the mask. Other thing also that you can do is every time you remove your mask, you have to also wash your face. And right after washing, then moisturization. Regular moisturizers would help. Dr. Says, could you talk more about soapless washes or those types of ways that our viewers can clean their face, especially if they have conditions such as rosacea? Patients with rosacea have sensitive skin. Right. So there are many different types of cleansers in the market. We have true soaps, we have Combers, we have the Syndex. That's what we call as the non-soap cleansers. And for patients with sensitive skin, the Syndex usually approximate the pH of our skin, which is acidic. So they can effectively remove the surface dirt without stripping our skin of its natural moisture. Now, Dr. Peachy, does rosacea progress and get worse over time? Is this something that if any of our viewers notice this on their face, they should get a consult right away? It can get worse. Okay, because the flare-ups are the ones that would really make it very difficult for the ones affected with rosacea to really go on with their job because of the burning, the stinging, the aesthetic condition. Sometimes they can't even go to work and face patients because they're very red and it's very uncomfortable. Now, Dr. Peachy, could you share a basic skin routine for our viewers, for those even without rosacea, how to take care of their skin, especially in their face? So make sure the minimum number of times wherein you should wash your face would be twice a day. And then if you feel dry, it would be good to use a very good moisturizer in the morning. And always sunscreen. Even if we're just at home, we're always facing our laptops and whatever devices. And there is what they call like the blue light. And so you also, even if you're at home, you have to put the sunscreen to protect yourself from the photo damage that can be caused by the blue light. And at night, of course, clean your face, remove your makeup well, and then use a moisturizer. I'd like to thank dermatologist Dr. Peachy Pazulao and Dr. Ces Rojas Rosete for guiding us with their expertise on today's topic. Marami pong salamat sa inyo. I'm Dr. Freddy Gomez, and thank you for watching MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We'll see you soon. DYKB Radio Ronda.
RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio, to bring you the latest news you can use, news you can trust.